Hello class, welcome to part 7 tutorial series ng Walkway LED Blink Sequence. Now, sa aton nga last video, naghimo ako sa third sequence. And in this video, we need to refactor this function called third sequence. Like for example, kung mag-add ka mo sang another LEDs, like for example, 7, and there is a sequence nga mag-wave ang aton nga blink. You cannot achieve that because ang aton nga third sequence naka-hard code or naka-fix ang iya functionality exclusively only sa 5 LEDs. Now, there's the best third sequence. Now, let's add another parameter called LED count. Ang LED count, another parameter daya nga ginastore naton kung pira kabilog ang aton nga LEDs. No? Let's make a variable called center which represents the center LED. Dapat naton gamiton ang aton nga parameter LED count divided by 2. That means, for example, if we have 5 LEDs divided by 2, gamitan natin sa calculator, 5 divided by 2 is equals to 2.5. Now, remember nga ang aton nga integer, hindi siya makastore sang number with decimal. That means whole number lang gid. That means i-cut off na ang 0.5, ang mabilin is 2. That means the value of the center, kung ang number sang aton nga LEDs are 5, then 5 divided by 2 is equals to 2.5. I-cut off na ang 0.5, may mo siya nga 2. Now, gamito naton ang digital write. Tapos, LEDs, unahon naton turn on ang center LED. Center. Then, high. So, kung i-test naton ang third sequence, testing lang ha. Turn on, kag i-turn off naton. Delay. My delay. Pause. Copy this. Paste. Now, kung mag-call ka mo sa third sequence, dapat separated by comma. This is the first argument, and the second argument is for the LED count. Ito natin sang 5. Let's rerun the program. Ang matabo sina ang center mag-turn on ay sus low galit na di, sorry, mag-turn on and turn off. Buhay siya mag-compile. Okay. Kung nag-blink ang center, that means correct ang aton nga division. Now, magamit kita sang looping int I is equals to 1. Start kita sa 1, then I is less than or equal to center. Then I plus plus. Sa sulod,
call kita ka digital right, then LEDs center minus I. Explain ko lang na karon. Then high, then semicolon, plus naman nato diya. Then delay, my delay. Insa nag-start kita sa 1, no? Instead nga 0. Ang aton nga initialization sa variable sa looping naton. Because kung mag 0 kita, no? Explain ko na. 1, no? 1. Then LEDs center is equals to 2. 2 minus 1 is equals to 1, di ba? That means 0, 1. May masiga daya, no? Then next LEDs center 2 plus 1 is equals to 3. Mahay, di ba? 2 plus 1 is equals to 3. So that means 0, 1, 2, 3. That means maon daya kag daya. Then after that, ma-increase ang loop naton, ang variable I. May mo siya nga 2. 2 minus 2 is equals to 0. That means 0. Masiga siya. Center 2 plus 1 is equals to 2 plus 2 is equals to 4. 0, 1, 2, 3, 4. That means masiga ang first and last LED. Then may delay. Then after that, ma-loop, ma-false ang ato niya condition because may mo na siya nga 3. Because 3 is less than or equal to center is false, no? Stop ang looping. Mapakita ang on sequence. Wala siya. Medyo complex, no? Pero flexible siya katama. Kay mak-adjust siya biskan ano kaduro nga LEDs. Diya kita. Instead nag-start kita sa 1 instead of 0. Because LEDs 2 minus 0 is equals to 2. Diba? Kung nag-start kita sa 0. So, 2, 0, 1, 2. Kumbaga, redundant na ondo naton niya number 2 diyas babaw, gin-on pagidya. That is not needed, no? Then, diya duman, LEDs 2, gali, 2 plus 0 is equals to 2. So, center duman. So, katatlo. Nag-on diya, nag-on pagidi, nag-on pagidi. Ito, redundant katatlo gid. Gin-on niya ang LED number 2. So, that means change naton into 1 instead of 0. That's why amo ang reason nga nag-start kita sa 1. Now, amo na siya ang sequence nga sa on, no? Sa on daya siya. Then, syempre, on man daya, no? Or tingob dula di. Babaw. Sorry. I-cut naton. Butangan ka comment. Remember ang comment, kina-ignore na siya. Para for the sake of readability. Now, dadumay kita, kapiho naton dayang looping diya. Then, balis ka doon naton. Siyempre, ma-reverse kita, no? Ma-start kita class sa center instead of 1. Then, ma-end kita sa 1. Then, instead of I++, ma-decrement kita, ma-subtract. Now, explain ko naman diya. Now, center 2, putang ka na ilaw ha, para ma-off siya. Center 2 minus 2. Diba? Kay, syempre ang center value na is 2, no ba? 2 minus
2. Kay man ang initialization sang variable I diya naga-start siya sa center. That means 2 ang value ng center. So 2 minus 2 is equals to 0. So ma-off ni siya. Then 2 plus 1, 2 plus 2 gali, sorry. 2 plus 2 is equals to 4. 0, 1, 2, 3, 4. So ma-off ang first kag last LED. Masubtract. May mo siya nga 1. Center. 2 minus 1 is equals to 1. So 0, 1. Ma-off ni siya. Then 2 plus 1 is equals to 3. 0, 1, 2, 3. So ma-off daya kag daya. Then ang last naton nga himuon is i-turn off naton ang kung iranta i-turn off ko ang center. Pero let's test anay. So wala siya nag-off. Bakit kaya? What's the problem? What if you paste you turn off the ano siya ang turn off. So low. Review tanay. Let's try again. May problem. Okay, dia on. Nagsala yung sequence ta. Diya gali. Sorry class. Greater than. Kay man, syempre, nag-decrement. Kay, yes, nag-start kita sa 2, nag-end kita sa 1. Diba? And then, kung mag-minus-minus, may mo siya nga 0, ma-false ni siya, ma-stop ang looping. That's why. Sometimes, kasala man kita. No? Tama na siya. Flexible ka tama, class. Now, in the next video, pakita ko kanimo ya flexibility gid kadaya kay ma-add kita sang another 2 LEDs. That's it for this video, class. Thank you for watching.